everybody. We're here in Japanese restaurant. Regular Chinese. Excuse me. Milk tea, boba milk tea. Yeah. I like the. No strawberry, basta makakuha na sa'yo. I think Thai. I can come back. Oh, sige. Okay. So we're here in Japanese restaurant after sa church namin. Kasama ko si Ate Lia. Manahay te. Hello. So mag-order muna tayo. Nesto soup. Muna ilang gihatag ug una ay clear soup. Saan na ni Lynn? Kuan muna, flowers, di ba na makaon? So, muna yung order una. Try. Sushi. We have hot tea. Basta mo yun, ako kay birthday Lynn. Natin kuan salad. Thank you. Of course. I'll just some forks and napkins as well, okay? Thank you. Yan. So, ang gagawin. Ingon na po din ako, kay birthday Lynn, daghan kay tanaw. Ay, sige lang kung happy birthday, ano? Daghan na yung tanaw. Ngayon ka sa imong kuan Lynn. So, Katurang init. Water ko ako. Kay So our init. food is here. Snapper, grilled snapper, and fried rice, vegetables. And same kay Ate Leia. We have sushi. And we have salad. And that's it. Sushi. No, Burok. 30 seconds. tama lagi. Salad. Salad. Sakto siguro yung mata, no? Ang salad, gusto na ako kaano nung malagaon para refreshing. Oh. Thank you, te. Di ka mainom? Ano, ano na? Uy, nagkuan ko. Magkuan ko, Lynn. Try. So, 14K Gold Virgin Mary. Wait. Just 279. 14K ready ay siya. Di lang po ito. Nice ang white Ay, gold. sabi? Ganahan ko, te. Lali na ay kuan, Lynn. Yung mga price ay 300 no, 359. 14K Lynn ay siya. 261, Lynn. But Instant point, savings. magkuan lang talin, mga bisag 0.50. What do you mean 0.50? Half para. Aw, sa diamond? Oh. Mahal kayo ang pandali. Oh, 18K white gold. Mara na ilang 18K gold. White gold. Tanan na mga, kuha na siya, 14K. Mahal po. Oh goodness. So expensive. Pupalit daw sa Tilia. Gusto niya masuot na yun. Eh, 14K siya. Hindi na. Ay, siya. Point. 14. Lang. Mahal ako. Point. Ang kapal. Point 23.
Ang point 23. Wala ay 14K. Kasi mas mahal ka rin.